The Billionaire Gang. Challenge accepted. Hoy, Marshall! For the vlog. Money! Main event! Champion! Hinamo ng Billionaire Gang! Challenge! Ay! Ika muna sa camera. Ang kulit eh. Ano meron? Charot. Ayan na. Asa na? Challenge. Challenger! Hoy! Ang manalo daw dyan, papadala sa Balag cycle. Ayan na. Ayan na. Challenge accepted. Papadala sa Mindanao, pag nanalo. Pag nanalo, papadala sa Mindanao. Dalawa trophy, 4-5. Asan yung trophy? Ayan, tumatakbo na. Ayan. Hold up lang. 1 million views yan, 1 million. Sana buhay, Para sa anak buhay. Ito na. The Challenger. Para sa anak buhay daw yan. The Challenger. Mani! Ito ba yung kotse na, no? Tinalo lahat ng kotse dito. Yo. Boss, hindi ko bang labanan yan? Oo. Kasi, Challenge accepted. Money. hindi, wag. Marshall mo lang. Marshall mo lang. Dahil lang sa langis. Hindi ako. Nagpaalam na. Kasi nagka-champion to. Ang Marshal of the Night. Money. The Marshal of the Night. Marshal. Camera. D-Boy. Yaw. Isa lang yan. Isang lap lang daw yan ha. Boss, hindi ka na pumatalo. Hoy! Ready! Yaw. Ang champion ng itim. Hoy! Oy! Matigas talaga ang champion. Matigas ang champion. Nyaw. Oy! Hindi pa labos. Last lap. Hey, one more. Champion ka sana, kaso wala na eh. Ibigay na. Kaso tumulo. Champion sana, kaya lang MVP. Katuwa lang.